बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो हमारा ये सबक है, ये असल में चल रहा है अस्माए आमिला के बारे में। यानी वो अस्मा जो अमल करते हैं फ़ेल की तरह, इसीलिए उनको अस्माए आमिला मुशब्बह बिल फ़ेल भी कहते हैं। सिर्फ अस्माए फ़ेल भी कहते हैं, और साथ साथ में शिबह फ़ेल भी कहते हैं, फ़ेल के मुशाबह होने की वजह से। तो एक तो कल हो गया मस्दर, जिसके हवाले से हमने कल बात की। आज है इसमें फाइल। तो पहले इसमें फाइल को जानना है कि इसमें फाइल है क्या। इसमें फाइल ये दरअसल इसमें मुश्तक है, यानी कि इसको निकाला गया है, हासिल किया गया है किससे? मस्दर से। और ये बताता है, उस जात को बताता है जिससे फेल सादिर हो या जिसके साथ फेल कायम हो। देखिए, एक है फाइल और एक है इसमें फाइल। दोनों में फर्क को समझना जरूरी है। फाइल होता है जो किसी फेल को किसी वक्त अंजाम दे, तो उसको कहते हैं फाइल। वो जामिद भी हो सकता है, वो कोई भी लफ्ज हो सकता है। ठीक। लेकिन एक है इसमें फाइल। इसमें फाइल जैसे मिसाल के तौर पर इंग्लिश से हम समझेंगे इसको। इंग्लिश में जैसे हमारे पास वर्ड है ड्राइव, तो ड्राइव से जो हम बनाएंगे ड्राइवर, तो ये जो है इसमें फाइल है। और इसी तरीके से डायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्टर, तो डायरेक्टर इसमें फाइल है। बाद में कभी ये भी हो सकता है कि हम फाइल के लिए किसी और को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हामिद ड्राइवर्स द कार, हामिद कार चलाता है। तो वहां जो हामिद है, वो हामिद है वहां पर काम करने वाला, वो सिर्फ फाइल है। लेकिन इसमें फाइल वो नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी जुबान में जो फाइल और इसमें फाइल का फर्क होता है। इसमें फाइल यानी वो लफ्ज जो जुबान में उसी काम के लिए है, जबकि फाइल वो उस काम के लिए मुतय्यन नहीं होता है, वो कोई भी काम कर सकता है। जुमले में जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस वक्त वो काम उससे मुतालिक हो जाता है। ठीक। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़राबा हम ले लें। ज़राबा ज़ैदुन, तो ज़राबा फेल है और ज़ैदुन फाइल है, लेकिन ज़ैदुन इसमें फाइल नहीं है। यानी फाइल के लिए जो इसम डायरेक्ट यूज होगा वो नहीं है। अलबत्ता ज़ारिबुन लफ्ज जो है, ये ज़ारिबुन जो है ये है इसमें फाइल, इसका अपना एक वजन है। इसीलिए फाइल के वजन पर जितने भी अस्मा हमारे पास आएंगे, वो सब इसमें फाइल कहलाएंगे। ठीक। लिहाजा दोनों में फर्क को समझना जरूरी है। तो इसमें फाइल, अब ये जो इसमें फाइल है इसके मुतालिक कायदा, ये इसम अपने फेले मारूफ की मानद अमल करता है। यानी जो इसमें फाइल है, इसका जो फेल है मारूफ, एक है फेले मजहूल, एक है फेले मारूफ। मारूफ जिसमें निस्बत जो है फाइल की तरफ की गई हो, बिल्कुल। तो ये अपने फेले मारूफ की तरह अमल करता है। जैसे अजाहिबुन गुलामुना, क्या हमारा गुलाम जाने वाला है। तो यहाँ पर जाहिबुन इसमें फाइल और गुलाम इसका फाइल है। गुलाम इसका फाइल है। यानी जिस तरह अगर हम यहाँ जहाबा लाएंगे, लेकिन जहाबा से माजी के माना यहाँ पर जो है अदा होंगे। अजहबा गुलामुना, क्या हमारा गुलाम गया। लेकिन इसके जरिए से हम मुस्तकबिल के माना बयान करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसमें फाइल को इस्तेमाल किया। लेकिन इसने अपने फेल ही की तरह काम किया। अजाहिबुन गुलामुना, क्या हमारा गुलाम जाने वाला है। तो जाहिबुन जो है ये है इसमें फाइल, और गुलामुना ये है इसका फाइल, मुजाफ मुजाफ इले हो करके उसका ये फाइल है। ठीक। इसी तरीके से दूसरी मिसाल, अज़ारिबु ज़ैदुन अमरन, अज़ारिबु ज़ैदुन अमरन, जैद अमर को मारने वाला है। जैद अमर को मारने वाला है। तो जैद यहाँ पर फाइल है,
اس میں فاعل نہیں ہے. دیکھیے دونوں میں فرق. زید یہاں پر فاعل ہے یعنی جس سے ایکشن متعلق ہے، لیکن ایکشن کو بتانے کے لیے جو اسم یہاں استعمال کیا گیا وہ ہے الضارب. الضارب تو یہ جو ہے اس میں فاعل، اور زیدن یہ ہے فاعل، اور امرن یہاں پر ہے مفعول. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں فاعل یہ اپنے فعل کی طرح، فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے. اسی طرح مصدر میں ہم نے دیکھا کہ مصدر کبھی اپنے فاعل کی طرف، کبھی اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس میں فاعل بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں فاعل بھی اکثر اوقات اپنے فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے. جیسے کامل الجود. کامل الجود، کامل الجود یعنی بھرپور سخاوت کرنے والا، بھرپور سخاوت کرنے والا. ٹھیک، کامل الجود. اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے ضارب امرن، امر کو مارنے والا، کامل الجود. اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے ضارب امرن، امرین امر کو مارنے والا. تو والا. کامل الجود، کامل جو ہے یہ ہے اس میں فائل، اور یہ کس کی طرف مضاف ہے یہاں پر؟ خود کی طرف. یہ یہاں پر اپنے جو ہے فائل کی طرف مضاف ہے، اپنے فائل کی طرف، یعنی جس میں سخاوت، جس میں کامل ہے، جس میں سخاوت کامل ہے، تو یہ اپنے فائل کی طرف یہاں پر جو ہے مضاف ہے. اور دوسرے میں امر کو مارنے والا، یعنی امر کو کسی اور نے مارا ہے، تو یہاں پر یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے. گویا کہ ضارب اس میں فائل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے. ٹھیک، تو اس میں فائل اور جی فائل مصعب میں. یہ سمجھائیں. جی جی. جی مصعب مجھے یہ سمجھائیں، فائل اور اس میں فائل میں ڈفرنس، فائل اور اس میں فائل میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہاں، وہی میں شروع میں بیان کر رہا تھا کہ فائل اور اس میں فائل میں فرق سمجھنا ضروری ہے. فائل جو ہوتا ہے، فائل فعل کے بعد آتا ہے، فائل فعل کے بعد آتا ہے. بعد آتا ہے. ہاں، لیکن اس میں فائل کے لیے فعل کے بعد آنا کوئی شرط نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ اس میں فائل آتا ہے. دیکھیے، اور جی جو وہاں پر فائل فعل کے بعد آتا ہے، ٹھیک، جبکہ اس میں فائل خود یہاں پر فعل کا کام انجام دیتا ہے، اور فائل فعل کا کام انجام نہیں دے سکتا فعل کے بغیر. ٹھیک، جب تک فعل موجود نہیں ہے تب تک آپ کسی اسم کو ڈائریکٹ فائل نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو جب اس تک میں مطلب کام موجود نہیں ہوگا تب تک فائل مطلب اپنا کام ظاہر نہیں کر سکتا. جب تک ورب موجود نہ ہو تب تک جو ہے وہاں پر آپ کے پاس سبجیکٹ نہیں ہوگا. جب تک ورب جی موجود نہیں ہے تب تک آپ کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ سبجیکٹ. سبجیکٹ سبجیکٹ موجود نہیں موجود ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک، لیکن اس میں فائل یہ بہرحال اپنا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر ڈرائیور کا لفظ میں نے کہا، ڈرائیور. ٹھیک، ڈرائیور کا مطلب ہی ہے مثال گاڑی چلانے والا یا کوئی کام کرنے والا. لیکن اسی کے مقابلے میں آپ کے پاس ہے ڈرائیو. ڈرائیو ورب ہے، اور یہ ورب جو ہے تب تک ہمیں معنی نہیں دے گا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی سبجیکٹ یوز نہیں کریں گے. ہم کہیں گے حامد ڈرائیوز. جیسے حامد. جیسے مصعب ڈرائیور ڈرائیوز دا کار. ہاں بالکل. اس میں ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے ڈائریکٹ جو ہے ورب کو، ہم نے اس کو ناؤن کو ہم نے یوز کیا، ناؤن کو ہم نے وہاں پر یوز کیا، اور ناؤن سے ہم نے کام لیا ورب کا، ناؤن سے ہم نے کام لیا ورب کا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو ہمارے پاس مختلف اسما ہیں، انہی سے ہم ورب کا کام لیتے ہیں، انہی سے ہم ورب کا کام لیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں اسماء عاملہ، کہ یہ بالکل فعل کی طرح کام کرتے ہیں، شبہ فعل ہیں، یہ فعل کے جیسے، یعنی خود یہ فعل نہیں ہے، وربس نہیں ہے، بلکہ فعل کے جیسے ہیں. ٹھیک، اور اسی لیے یہ اسما ہے. اور اس میں فائل اس کا اپنا وزن ہے، جیسے آپ کہیں گے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، تو ثلاثی سے تو یہ فائل کے وزن پر آتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی میں اپنا وزن ان کا ہوتا ہے. جیسے
बाब इफ़ाल से मुफ़इल के वजन पर मुहसिनून, ठीक। सर्रफ युसर्रिफ तसरीफ मुसर्रिफ, ठीक। इसी तरीके से तकद्दम या तकद्दम से मुतकद्दिम, यानी उनका जो मुजारे है, मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे को खत्म करके उसकी जगह मीम मजमूम लाते हैं और आखिर में तनवीन। इस तरह इसमें फाइल का एक अपना वजन होता है, उस वजन पर ये आता है। और ये अपने फेल की तरफ यानी फेल मारूफ की तरह, खास ख्याल रखना है, फेल मारूफ की तरह ये जो है काम करता है, जो एक्टिव वर्ब होता है उसकी तरह ये काम करता है। और यहाँ देखेंगे इसमें तनवीन बिल्कुल बाकी है, क्योंकि ये मुजाफ के तौर पर यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है। अजाहिबुन गुलामुना, यहाँ इसमें फाइल और गुलाम उसका फाइल है, ठीक। और कामिलुल जूद और जारिब अमरिन, ये बिल्कुल जिस तरह मसदर में हमने पढ़ा कि मसदर जो है अपने कभी अपने फाइल की तरफ कभी अपने मफूल की तरफ मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें फाइल कभी अपने फाइल की तरफ और कभी अपने मफूल की तरफ मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त इससे तनवीन गिर जाती है। लेकिन हकीकत हाल में ये महल्लन मंसूब है, महल्लन मंसूब है, यानी जिसकी सखावत पूरी है। और इसी तरीके से जारिब अमरिन, अमर को मारने वाला, तो ये इसका मफूल है, तो ये अपने मफूल की तरफ बिल्कुल इसकी इजाफत की गई है। इसमें यहाँ हजरत इन शॉर्ट ये है कि हम नाउन को वर्ब की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम नाउन को यहाँ पर बिल्कुल वर्ब की जगह हम